जे भी नेबे जेन टाइम भी नेबे टिके जल्दी नोन जल्दी बुक करूँ आज्ञा जिनिस स्टॉक नहीं रहे। देखुन संतोष आज्ञा करे आपण मानकर लागि इथर केते मात्रा रे संबलपुरी ड्रेस सेट माने आनिचन आपण माने जदि प्रियंका हैंडलूम के आसुचन तो इनु नहीं पारबे पूरा ओरिजिनल संबलपुरी उड़नी कुर्ती गाउन आउ संबलपुरी थान आर काना बोलसन जे संबलपुरी ड्रेस सेट। तो समस्त को जुहार नमस्कार प्रणाम। चलून देखमा आज हमको ई वीडियो रे केनता कलेक्शन माने देखबा के मिलबा। आज्ञा नमस्कार 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 आज्ञा केनता आज्ञा दीपन केनता अछि बहुत बढ़िया जी। देखो निरा तो हमर 19 सेक्शन है जेंटा सब बेले देखासु आ निजे भी वीडियो करसु बहुत माने कलर भी आसी छै वर्तमान देखोन देखे दु जे ठाक ठाक देखे दु जे जेंटा तार माने सबु बांध अच्छा सबु बॉडी बांध वाला नहीं बहुत वैरायटी होय छै ई उन्ही दिने दिन भीतर वीडियो हेबा छै खाली जस्ट देखे दु जे अच्छा 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 देखोन सबु बॉडी बांध है मिनटे खाली ही देखे दु जे देखोन एंती इतार वीडियो आसबार अछि आज्ञा कर सब के आसबार लगी मैं कंप्लीट डिटेल्स फास्ट टू लास्ट मेंशन कर दीचे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर भी दे दीचे बाकी आप माने गुटे भूल करछन सब एले निजर बहुमूल्य समय के वेस्ट कर नउछन ऊपरे जेन नंबर दियाई जे आप माने देखुछन सेटा होचे मोर नंबर सेठी आप माने कॉल नहीं करबे आप माने जदी आज जहा कलेक्शन देखबे से सब कलेक्शन घिनबा के चाहुछन तो तली जेन नंबर दियाई छे सेठी कांटेक्ट करबे। एशन 2800 आरंभ करमा आज्ञा पूरा एक्सक्लूसिव जेंता देखा हेतला थरे आज्ञा गला तर आज्ञा तार तो सब सरी गला मुई देई भी ना पाली एछन तानु आहुरी बेटर जिनिस माने अनाई दर्शक बहुत पसंद भी करथिले आज्ञा नाइ भी देई पालु केते अच्छा 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 आ सेटा लिमिटेड भी मिलसी एंता ना तार माने जेते पाले धरिया देखो एछन स्टार्ट करमा 2800 रो नेकरी 7300 तक ठीक आके आहुरी टिके वैरायटी बढ़वा देखुन मात्र 2800 देखुन ये वैरायटी आ सबु सूट रे शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा रहबा 60 टंका ठीक देखुन देखुन मात्र 2800 टंका देखुन रेड रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन ए डिजाइन रे देखुन एटा गुटे अछि देखुन ब्लू रे अछि ब्लैक कलर ब्लू रे व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट मात्र 2800 एटा देखुन सही सेम डिजाइन है कॉम्बिनेशन खाली अलग अलग है देखुन अच्छा डिजाइन में देखुन बहुत सुंदर लगछि डिजाइन में देखुन 2800 आसुछ नै मात्र 2800 देखुन एटा एस रे अछि मात्र दु तीनटा कलर छी ता सबु बेले आउछि सबु बेले स्टॉक भी सरछि एतले रेट भी ठीक रहउछि त एतले बहुत बिक्री अछि देखुन मात्र 2800 जी आज्ञा आपण सीओडी रे दउछन त नाही हमर सिस्टम नै सेटा कहली पर आज्ञा हमर जे सिस्टम अछि जे जेंटा नेबे स्क्रीनशॉट पठाबे जदी स्टॉक स्क्रीनशॉट पठाबे कॉल करबे बेले बहुत बेटर हेबा जल्दी देखिबा जदी कॉल करले जेंटा हमन स्टॉक थिबा फास्ट पेमेंट करबे तार आरद न डिस्पैच बा सेम डे डिस्पैच ना होया प्रीपेड है आ सेम डे ना होई काले सब कटिंग पार्सल कला बेले सेटिंग फेटिंग कला बेले लागि जाउछि तार आरद न होई डिस्पैच बा ठीक देखुन एटा अछि एटा भी 2800 अछि एसडी रे देखुन एटा भी ब्लैक आ मोठा कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन हां 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 ब्लैक आ मोठा कलर रे बहुत सुंदर अछि डिजाइन देखुन मात्र 2800 जे आज्ञा हमें जिनिस नै पायाबार आगरु पैसा देमु हमें ठकामी रे नै पड़ु तो आगे गारंटी है जदी ठकामी हेले संबलपुर समले मंदिर के भागी आबे डायरेक्ट अच्छा आउ केते एड्रेस दमा पूरा गारंटी दे देखुन एटा ग्रीन रे मोठा कलर छै कॉम्बिनेशन मात्र 2800 संबलपुर समलेश्वरी मंदिर मेन गेट सामना रे ही अछि 4 नंबर गेट सामना रे टिके भी 8 से 9 काय हैंडलूम आज्ञा प्रियंका हैंडलूम देखुन एटा भी 2800 अछि देखुन बहुत सुंदर लगछि डिजाइनटा देखुन माछो डिजाइन छै ऊपर ऑफिशियली एटा 5-6 टा कलर छी पूरा जेंटल ऑफिशियली डिजाइन में देखुन एछन देखामा 2900 डिजाइन में देखुन 2900 100 का देखुन पूरा टेराकोटा डिजाइन अछि रेड रे देखुन टेराकोटा हैला अच्छा पहला मुई कॉम्बिनेशन सेट करथे तापरे मन देखि के कॉपी सब नकल करूछन अपन आगरो भी वीडियो करथबे देखितबे हां पहले स्टार्टिंग में करथली हां जेन कपड़ा थिबा से कपड़ा रोनी एटा देखि के सब नकल करा है अच्छा अपन देखिबी थिबी देखुन कहार ना धरमी आज्ञा का कहमी देखुन मात्र 2800 टंका हां दुई हां देखुन तीनटा कलर हे समान रेट रे अच्छा ई कलरटा तो बढ़िया लागु छै आज्ञा ठीक अधिका पड़ावा के लागु छै नहीं आज्ञा 2800 टंका 2800 अच्छा अच्छा तो आज्ञा आज भी एक्सक्लूसिव रहबा आज्ञा देखुन पूरा आके देखुन अच्छा अच्छा एटा देखुन आज्ञा 2800 टंका ऑफर रे
আচ্ছা মানে দুই দিন ভিতরে 2 দিন ভিতরে আচ্ছা কালি ভিতরে আচ্ছা হ্যাঁ দেখুন 2800 টଙ୍କା ভিতরে হুম বেলে আজ্ঞା ই ସବୁ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ମାନେ 10-15 ଦିନ ବାଦ ଅର୍ଡର କଲେ ବି ଚଲବା ତ ଚଲବା ଲେକିନ ରେଟ୍ ନାଇଁ ମିଲି ଏନ୍ତା ରେଟ୍ ବଢବାର ଉପରେ ଅଛି ଦେଖୁନ ଓହୋ 2800 ଓହୋ ରେଟ୍ ବଢବାର ଉପରେ ଅଛି 2800 ହୁଁ দেখুন দেখুন এটা 3000 এবার এটা 3000 দেখুন হুম এটা ওটা 3000 এবার আচ্ছা এটা কোঢ়টিয়ে না বহুত হুম সুন্দর লাগছি হুম মাত্র 3000 টଙ୍କା দেখুন আচ্ছা 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 এটার দেখুন দেখুন রামা গ্রিন ব্ল্যাক রে ଅଛି দেখুন মাত্র 3000 ଟଙ୍କା ଅଛି দেখুন 3000 ଟଙ୍କାରେ কম্বিনেশন দেখুন ଏଛେନ୍ দেখামା হুম দেখুন এইটার গোটে কলরଟେ দেখামি দেখুন এটা ବି 3200 ହେବା ଆଜ୍ଞା 3200 দেখুন ডবল টেরাকোটা আছে হুম দেখুন 3200 ହେବା দেখুন পুরা ফুল কম্বিনেশন করা আছে দেখুন হুম টেরাকোটারে হুম দেখুন এটার কলর দেখুন কেতেটা ভ্যারাইটি ଅଛି দেখুন আজি কলর হুম পুরা যে যদি নাইন নেলে বেলে পস্তাবে নাইন ଏଛିନି କା ହେଲା ମଜା দেখুন ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଡାୟଲଗ Colour ଶୁଣିକିରି ଖୁସ ଲାଗଲା কলর দেখুন হ্যাঁ ହେଲା ଏ ଦେଖୁন থুই দଉଛେ ফের খুলি করে দেখামি আচ্ছা দেখুন কলা কলা আয় লেকিন সবু অলগ है ସବୁ ଅଲଗ দেখুন ଦେଖିଲେ দেখুন ହେଲା 8ଟା ଭେରାଇଟି ହେଇଗଲା 8 ହୁଁ 9 9 ସବୁ ଅଲଗ ଅଲଗ ଅଛି ହୁଁ ଦେଖୁন 10 10 ଗୁଟେ ଥିଲେ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁନି ଅଲଗ ହେବା ଦେଖୁନ 11 ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଏ ଦେଖୁନ ଟିକେ 12 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି 12ଟା ଭେରାଇଟି ହେଲା 13 ଲେକିନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁନି 13ଟା ଅଲଗ ଅଛି ହୁଁ ଏଥର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଡିସପ୍ଲେ କହିଦଉନ କେନ୍ତା ମ୍ୟାଚିଂ ଦେଖୁନ, ରହୁଛି ହେଲା କାଣା ମ୍ୟାଚିଂ ଆପଣ କରିଛନ୍ ଟିକେ ଦେખાମା ପହଲା କେନ୍ତା ଦେખાବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ପହିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର କେ ଦେଖିଦେବା ଦେଖୁନ ହୁଁ এটা 3200 ଆସୁଛି 3200 দেখুন ଆଚ୍ଛା দেখুন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କମ୍ବିନେସନ ଟା ହୁଁ ବଢିଆ ଲାଗଲା ଦେଖୁନ ଗୁଟେ ଭେରାଇଟିର କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ দেখুন 3200 ର দেখুন ডিজাইন কম্বিনেসন মানে দেখুন ହୁଁ দেখুন ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ଯେ ବି ଯେନ୍ଟା ନେବେ ଆଜ୍ଞା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପଠଉନ ହୁଁ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କାହା ଫଟୋ ମାଗଲେ ଆମେ ଦେଇ ନା ପାରବା ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ ହୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଆଏ କି କାଣା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଓହ, ଭିଡ ଥିବା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା କା କରମା ଓହୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦନ ଡ୍ରେସ ଆଉଟ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି ଦେଖୁନ ଆଚ୍ଛା କଲର କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁନ ହୁଁ ମାତ୍ର 3200 ରେ ହଁ ସବୁବେଳେ ଫଟୋ ମାଗୁନ ମାଗୁନ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଜିନିଷଟା ସରିଯାଉଛି ବେଲେ ଆମେ କାଣା କରମା କହୁନ ଦେଖୁନ 3200 ରେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଘରେ କହୁଛନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦେଇକିରି ବୁକିଂ କରୁନ୍ দেখুন 3200 রে ହୁଁ কলর কম্বিনেসন দেখুন খালি ହୁଁ ବହୁତ ଦା- ଭେରାଇଟି ଅଛି ଦାମ ତ ଲେଖିକରି ଦିଆ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦାମ ତା ବାହାରେ ଜାଣୁଛନ୍ ବି ପଚରାବି ତାର ବାହାରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଚରାବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଘରେ କାଁ କରିବେ ଆଉ କିଏ ଘିନି দেখুন ନେଇଯାଉଛନ୍ 3200 দেখুন ଦେଖୁନ୍ ହେଲା 3200 ଏତକି କଲର ଥାଇକରି ବି ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ନା ପୁରଲେ ଆମେ କାଁ କରିପାରମା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ହେଲା ହୁଁ। ମାତ୍ର 3200 3200 ଆଉ 60 ଟଙ୍କା ଶିপিଂ ଗୁଟେ থি ଗୁଟେ ଥି দেখুন 3200 ଓଡିଶା ଭିତରେ କି ଓଡିଶା ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା অল ইন্ডিয়া ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ আଜ୍ଞା ଆଉ କେତେ ଆଚ୍ଛା ସୁବିଧା ଦେବା ଆଏ ଦେଖୁନ୍ দেখুন 3200 3200 ନାଇଁ দেখুন କି লাস্ট কম্বিনেসন ଆ ଦେଖୁନ୍ ব্ল্যাক রে রামা গ্রিন ବ୍ଲାକ୍ ରେ ଦେଖୁନ୍ ରାମା ଗ୍ରୀନ দেখুন আଜ୍ଞା কেনতা খালি কলর সেটিং করাই দেখ ହୁଁ দেখুন ହୁଁ 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 দেখুন পর্ভা বহুত দিনে তলে লুকিଥିଲା ହୁଁ এসেন বাহারি আছে ହୁଁ মাত্র 3300 টাকা দেখুন ପର୍ଭା ଡିଜାଇନ দেখুন 3300 3300 হুম ଆଚ୍ଛା মাত্র 3300 কলর কম্বিনেশন ଆ দেখুন ଦେଖୁନ୍ ମସ୍ତ দেখুন ହେଇଛେ দুইটা অলগ আছে ହୁଁ এটা গোল্ডেন বেশি আছে কম ହୁଁ আছে ମସ୍ତ দুইটা ହେଇଛେ দেখুন দেখুন আগে তার উন্নি কেনা সেট করা আছে দেখুন ଆ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସେଟିଂ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ 3300 3300 সেম রেট আছে ହୁଁ বাকি যেনু যেনটা থিবা সেটা দিমি আগে সেন দন কইলে নাই মিলি। ଅଦଲ ବଦଲ ନାଇଁ ହୁଏ মাত্র 3300 ଆଚ୍ଛା দেখুন আছেন দেখাবা ହୁଁ 3400 রে 3400 দেখুন কম্বিনেশন দেখুন কেনা দিছুছে পুরা পুরা অফিসিয়ালি প্যাটার্ন পুরা দেখুন ଏକ ନମ୍ବର মাত্র 3400 3400 ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଦେଖୁନ୍ କଲରଟେ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଛେ কলর দেখুন। কম্বিনেশন দেখুন হুম। 3400 রে 3400 পুরা এতকি সুন্দর লাগুছে কম্বিনেশন টা ହୁଁ ହୁଁ দেখুন 3400 রে কেনা কেনা ডিজাইন মানে বনাছি দেখুন ହୁଁ দেখুন ये सब आज्ञा बहुत जल्दी स्टॉक आउट है ହୁଁ मोर 3400 जेते भावना कान ले एंते कलेक्शन माने रखा होजी देखुन 3400 ଆଚ୍ଛା रे ଦେଖୁନ୍ देखुन 3400 ଟଙ୍କିଆ डिजाइन କଲେକ୍ସନ देखुन ହୁଁ केनता उन्ही लगी देखुन नीली तो आज्ञा डिमांडिंग है देखुन केनता उन्ही डिजाइन टा लागी टिके हम्म। लाइट डी पछेस ना उन्हीटा ହୁଁ किंतु ता डिजाइन टा देखुन ହୁଁ गछ पतर संगे समान दिसुजे पूरा ହୁଁ देखुन एटा भी 3400 है ଦେଖୁନ୍ देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन ଦେଖୁନ୍ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖୁନ୍ आ जे भी जेनटा नेबे टिके जल्दी स्क्रीनशॉट मारी के देबे ହୁଁ आ जेते जल्दी बुकिंग कर पारबी ना तो अच्छा। आज्ञा हमन स्टॉक ना रहे ନାଇଁ ରହିବା देखुन मात्र हम्म। 3400 3400 देखुन ଦେଖମା ତାର କାମ 3400 ର देखुन आज्ञा रामा ग्रीन ब्लू रे केनता कॉम्बिनेशन देही मात्र 3400 अछि देखुन देखुन କାମ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ପୁରା ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଦିଆ ହେଇଛି मात्र 3400 ହୁଁ ହୁଁ 101 डिजाइन अछि हम्म। देखुन ଏଥର এটা ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା 3400 ର ଅଛି ହୁଁ
ରଷ୍ଟ ରେ ବ୍ଲାକ୍ अच्छा अच्छा रस्ट ब्लैक ସହଜେ ଏଇ କଲର କମ୍ବିନେସନ और रेड कलर टच ऑफ 3400 3400 ଏଛେନ୍ ଦେଖାମା 3500 3500 ସେ ତିନିଟା କଲର तीनटा कलर ଦେଖୁନ୍ हम्म ଦେଖୁନ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ हम्म ମେରୁନ୍ ହ୍ୱାଇଟ ରେ ରେଡ୍ ଅଛି समस्तଙ୍କର फेवरेट ଆଜ୍ଞା। चॉइस आज्ञा ଏଇଟା ୟେଲୋ ରେ ରେଡ୍ ଅଛି देखुन केनता ଏଇଟା ମଠାରେ मानवा ମେରୁନ୍ चिंता ଅଛି करू ମଠାରେ ମେରୁନ୍ आ ଅଛି देखुन टिके देखुन, डिफरेंट लुक दबा ମାତ୍ର इटा 3500 3500 ସବୁଟା अच्छा 3500 अच्छा ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ हम्म ପାଖାପାଖି ଏତିକି ଦୂର ତକ ଅଛି 3500 अच्छा ଦେଖୁନ୍ देखमा गुट गुट ଦେଖୁନ୍ କରି देखमा ମଧୁପୁରୀ ହ୍ୱାଇଟ ରେ ଅଛି अच्छा আর इथर ডিজাইন पाइजन बोलो ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ତ ପାଇଛୁ मुश्किल रे ଦେଖୁନ୍ ହୁଁ। ମାତ୍ର 3500 3500 ମଝିରେ ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ अच्छा ଆଜ୍ଞା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡିଜାଇନ ଆଉ ନା ଆନବାର କେଁ ବୋଲି का हैला जे नहीं बार ଆଛନ୍ ଥାନ ବି ପାଇବେ ସୁଟ ପିସ୍ ବି ପାଇବେ ସବୁ ପାଇବେ अच्छा ଦେଖୁନ୍ आ ଆଛନ୍ ର देखुन ଭିडिଓ ଡ୍ରେସ ସେଟ ପରେ ଫେର ଥାନ ର ଭିडिଓ ହେବା आएबा ହଁ अच्छा 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 ଦେଖୁନ୍ ଆজ ଯାହାକେ ଦରକାର ଦରକାର ବେଲେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋକାନ କେ ଆସିଛନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବହୁତ ଅଛି स्टॉक भरपूर अछि ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ 3500 ଇ ଯେତେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ 3500 ରେ देखुन ई सब 3500 रेंज रे आसबा लेकिन देखले सफ्टा देखुन सब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन सफ्टा है अलग अछि आज्ञा देखुन देखुन काना डिफरेंस अछि आपण माने देखले जानि पारबे आ मात्र देखुन 3500 এটা ଗୋଟେ ଟିକଲି ସଫ୍ଟା हम्म ମଝିରେ ବହୁତ ମାନେ ଲୁକି ଥିଲା ନ ତାର ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା आज्ञा ई सब सुना ଏଭରଗ୍ରୀନ ସବୁ ବେଲେ ଦରକାର ଯେବେ ଆଣିଲେ ବି ନୂଆ है सुना आज्ञा जेते जुना हवा एतकी डिमांड हवा ଦେଖୁन ମାତ୍ର ଏ ସବୁ 3500 है ଏनते ଏନते डिजाइन ମାନେ ବହୁତ ରଖିଛୁ आज्ञा ଦେଖୁନ ଏଛେନ୍ ଏଛେନ୍ 3600 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରମା आज्ञा ଦେଖି ଦઉં 3600 ତ କେତେ ଦୂର ତକ ଅଛି ଦେଖୁନ ଏ ସବୁ 3600 ଏ ସବୁ ଦୁଇ अच्छा ଚାରଟା ଦେଖୁନ अच्छा ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି 3600 ର କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ 3600 3D ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା 3D प्रिंट ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ 3D अरे वाह ମାତ୍ର 3600 ବହୁତ ସାଇନିଂ ହଉଛି मस्त कलर भराइछि देखुन मस्त ବହୁତ कलर ସାଇନିଂ भराइछि ହଉଛି ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଯେ ନେବେ ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରୁନ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ନା ରହେ जिनिसटा नै रहे ଦେଖୁନ ଏଟା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେରାକୋଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ 3100 2800 ଥି ରାଉଣ୍ଡ ଟେରାକୋଟା ଛାଡୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଟା 3600 ରେ ଏଟା ନେବେ ଆଉ ଗୋଟେ 3800 ର ଟେରାକୋଟା ଅଛି एंता भी है ହୁଁ। अच्छा 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 ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଇଁ ନେବେ ଦେଖୁନ ଆସିକରି ତାପରେ ନେବେ ଦେଖ 3600 ର ଡିଜାଇନ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା 3100 3200 ବି ଲୋକ ଛାଡୁଛନ୍ ଏନ୍ତା କିନ୍ତୁ है ଆମର 3600 3800 ତକ ଟେରାକୋଟା ଅଛି अच्छा କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଏନ୍ତା ଦେଖୁନ है ଆଜ୍ଞା କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁନ ମାତ୍ର 3600 आप माने यदि घिनुचन टिके देखि चाहिए घिनबे ଦେଖୁନ सस्ता 3600 सस्ता जगह रे आप माने अवस्था रे पड़बे ना ନାଇଁ 3100 के भी लोग 3500 बिकी देवे एंता है लेकिन हमें जिनिस गारंटी रे देखो जो कहमा देखुन देखुन एटा भी 3600 डिजाइन देखुन आज्ञा बहुत हेवी काम माने छी पूरा हेवी काम दिया है देखुन एटा भी 3600 आज्ञा देखुन 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 ऑफर रे पूरा आज्ञा देखुन ऑफर पूरा डिजाइन देखुन का 4000 तल के मिले नहीं किंतु 3600 जल्दी जल्दी ई सब कलेक्शन देखुन ऑफर दाम रे एटा गला प्रियंका हैंडलूम रो ऐसन देखामा केतेटा डिजाइन देखो जे देखुन 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 सेंटर डिजाइन है हैला एंदी देखुन एटा भी 3600 है एटा वर्तमान दुईटा कलर अछि 3600 आज्ञा दुईटा कलर रे देखुन दुईटा कलर आ बहुत सुंदर लागुଛି देखुन आ देखुन 3600 राउंड टेराकोटा डबल दुई साइड टेराकोटा जेंता अछि तार उन्हीं भी सेम कराई सेम हेंता अछि देखुन एटा गोटे 3600 ର ରାଉଣ୍ଡ टेराकोटा କିନ୍ତୁ କାମ ବହୁତ ବାରିକ ଅଛି ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖୁନ ଏଟା 3600 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 3800 ରେ ସେଟା ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ डिफरेंस काना आए अच्छा काहे लागि रेट चेंज है 200 टका काहे तले अधिक आइछ नी ଅଛି ଏନୁ କେनु ଗୋଟେ ଅଛି देखमा ଦେଖି ଦଉଛେ ଯଦି ଥିବା ଲେ बाकी केनु रहि गेल नकासे सेटा इटा 3600 आ गुटे न देखाले सेटा भी 3600 है अच्छा आ बहुत बारीक काम हो जाएगा ठीक अछि कंटिन्यू करू 3600 देखुन देखुन आज्ञा 3600 ର कॉम्बिनेशन देखुन आ देखुन केनता ब्लॉग हिसाब काम दिए छै देखुन सॉफ्टवेयर देखुन एक से वैरायटी एक से सॉफ्टवेयर इथरो बेसिक सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि इथरो बेसी सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि देखुन आ हेवी हेवी सॉफ्टवेयर छै आज्ञा देखुन आके आउरी हेवी हेवी देखाम मात्र 3600 देखुन नवकोठी ର कलर देखुन नवकोठी ର कलर देखुन वाओ देखुन इटा गोटे ब्लैक अमेजिंग है हैला इटा गोटे ब्लैक देखुन दुईटा अलग अलग अछि इटा ब्लैक रे मैरून अछि इटा ब्लैक रे येलो अछि येलो अछि मात्र 3800 अच्छा 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 एटा देखुन गोल्डन रे ब्लैक थिबा गोल्डन रे रेड अछि गोल्डन रेड देखुन मात्र 3800 3800 अच्छा देखुन उत्कल लक्ष्मी रो एटा 3800 रो सेट है फ्लावर पैटर्न है अच्छा देखुन कलर दुईटा अछि देखुन ई डिजाइन रे एस अछि ई डिजाइन रे टेराकोटा लागि देखुन मात्र 3800 ओहो हो एछन देखा आके बहुत सुंदर सुंदर जेते आके जीवा एति सुंदर सुंदर कलेक्शन अछि आगे ई दुई थाक के यदि ना देखबे पछताबे देखुन
अच्छे एंता जीनिस माने अच्छा देखुन डिजाइन देखुन आज्ञा डिजाइन देखुन पूरा केते बारीक काम है देखुन या देखुन मात्र 4000 टंका अच्छा देखुन आप माने सबु बेले चेंज हिजे लागु थान कलेक्शन रोहन एटा 3800 है केनटा ये एटा 3800 है देखो इटा 38 नहीं 3800 देखुन एटा भी कोणार्क चक्र डिमांड एशन भी अछि हाँ। मात्र 3800 रे 38 रे देखुन इमीडिएट संबलपुरी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करूँ देखुन एटा भी 3800 पूरा गुटे बॉक्स रे काम ही आज्ञा कर जहाँ नुआ कलेक्शन आएबा अपडेट आप माने सबठानु पहला पाएबे देखुन एटा भी 3800 अछि देखुन बहुत बारीक काम अछि हेता लगी 3800 अछि अच्छा आ एशन उत्कल लक्ष्मी तो 2-3टा अछि बाकी केन रहला बहुत भीड़ अछि दुकान भीतर देखुन याडे कबाट खापी के हम वीडियो करछु देखुन ए देखुन आज्ञा कर माने भीतर चेंबर रे आज वीडियो चली छे से सामना थी कस्टमर फुल अछन देखुन 4000 टका 4000 देखुन उत्कल लक्ष्मी है हाँ आ बहुत सुंदर लाଗୁଛି एटा हाँ। सॉफ्टवेयर अछि अच्छा एछन देखामा देखुन पूरा एक नंबर जींस मन अछि देखुन एक नंबर 42 4200 आ 42 देखुन सॉरी देखुन ए सॉफ्टवेयर केता दिसु जे देखुन हुए तो आप मान को टिक्के कॉस्टली लागू किंतु थुआ जिनिस पूरा 120 रु 130 पजिया वाले किन तलके ना भी एंता है आज्ञा मस्त हेई छे कलेक्शन लेकिन मस्त हेई छे एसन गुटे नवा टाइप रा हाथी पैटर्न है देखुन रेट भी कम अछि देखुन किंतु जिनिस कंपेयर करबेले 45 संगे समान अछि समान अछि देखुन देखुन चारटा सेट अछि आगे चारटा सेट अछि चारटा सेट अछि देखुन देखले मात्र 4200 टका 4200 देखुन अच्छा 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 मस्त है लेकिन आउ एटा उठे देखुन देखुन केना दिसु जे रामा ग्रीन रे देखुन बहुत सुंदर लागुची पूरा हाउ करू जाय एटा भी 4200 टका आबा 4200 देखुन बहुत सुंदर लागुची डिजाइन माने देखुन आगे एटा भी गुटे 4200 आबा अरे वाह। देखुन डिजाइन देखुन खाली केना दिसु जे देखुन हैला जदि आप माने टिके प्रीमियम चाहूचन आउ टिके यूनिक चाहूचन पूरा पूरा सबठानु unique बेस्ट है एछन गुटे राउंड टेराकोटा रे ड्रेस देखामे देखुन हां एटा भी 4000 टका अरे वाइट काना या से डबल धड़ी बाकी धड़ी पड़ी छी किंतु आगे एटा रहबाक नहीं मते डाउट लागु जाजी एंता है वीडियो छाडू सर या देखुन आया घरे कहूचन ई कलेक्शन जेन किस्म हेई छे वीडियो छाडून सार रहबा कि नहीं गायब। रहबा आया कर भी गारंटी नै न देखुन मात्र 4000 4000 देखुन देखुन साड़ी रे एंता माछो धड़ी थिसी ड्रेस रे एंता माछो धड़ी रे बना है देखुन देखुन मात्र 4000 टका केन हिसाबे मानवा टिके चिंता करूं मात्र 4000 4000 देखुन एछन देखामा डिजाइन टे देखुन आज्ञा बहुत सुंदर लागुची बाउ बहुत यूनिक मात्र 4400 4000 पूरा ऑफिशियल कलेक्शन देखुन पूरा ऑफिशियल कलेक्शन 4400 4400 आज्ञा देखुन बहुत सुंदर लागुची लार्जर जोर उड़नी देखुन ओहो एति मस्त सुंदर लागुची लागुची देखुन कॉम्बिनेशन मस्त हेई आज्ञा मात्र 4000 अच्छा देखुन कहले एक से एक डिजाइन আছে পুরো টিকে আউ দম ধরুন दम धरबार अछि দেখুন এটা 4500 4500 এটা কলা লাল ব্লু भी আছে দেখুন আগে এটা হচ্ছে 4800 4800 দেখুন ডিজাইন দেখুন আর রেড के भी দেখুন দেখুন পুরো হেভি সফট আছে মাত্র 4800 দেখুন কেনটা কম্বিনেশন দেখুন আর বহুত হেভি আছে আচ্ছা দেখামা আমার এক্সক্লুসিভ যেটা নয়া নয়া ডিজাইন মানে টিকে ভাল করে দেখুন না তো जी ई थापी ভিতর নাই দেখলে আগে সরি পস্তাবে দেখুন মাত্র 5500 দেখুন ই ডিজাইন এসে তারা মানে কাম শাড়ি রে আছে সম্বলপুরি শাড়ি রে আছে দেখুন দেখুন আগে তার ডিজাইনটা দেখুন পরভার কেনটা কাম হইছে দেখুন হ্যাঁ দেখুন মাছ ই ডিজাইন বি সম্বলপুরি শাড়ি রে আছে 5500 ঘাটি খুলি দউছে হ্যাঁ হ্যাঁ ডিজাইনটা জনা পড়বা ভাল সে জনা পড়বা জনা না পড়ে জনা তো নাই পড়বার হেনতি মাত্র 5500 5000 আর মাছরে কাম হইছে দেখুন আগে এটা भी बहुत जल्दी स्टॉक आउट हेबा बांध उड़नी लगी बांध उड़नी দেখুন যে যেনটা দেখবে টিকে সঙ্গে সঙ্গে কল করবে আগে ফটো মাগুন তো কোনো জিনিস আর না পে পারন আচ্ছা দেখুন দেখুন ডিজাইন সেটা 5500 থলা এটা 5300 টাকা है आप मानकर पाखे समय अभाव 5300 है 5300 हां 53 आप मानकर पाखे समय अभाव आया कर पाखे कलेक्शन अभाव দেখুন এটা भी 5300 है 5300 দেখুন কেনটা দিছি দেখুন বাঁধও নি লাগি যায় যেনটা যেনতে থিবা এন্তা না আমি না কই পারো কি এটা সেটা দেমু বলি দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে বহুত বারিক কাম হেজি আর সবটা আছে আর ওইটা আছে প্রজাপতি দেখুন বাঁধও নি সঙ্গে কেতে পাখে পাখে থুই নেবে আ দেখুন দেখুন ম্যাচিং দেখুন মাত্র 5300 5300 এটা भी बहुत जल्दी पहला बुकिंग है बुकिंग हवा नहीं দেখুন আগে দেখুন 5500 ডিজাইন দেখুন আগে কলর কম্বিনেশন দেখুন হ্যাঁ দেখুন মাত্র 5500 5500 দেখুন স্টার সফটটা ব্ল্যাক
আচ্ছা ব্ল্যাক এন্ড ব্লু আচ্ছা দেখুন রেড ব্লু প্যান্ট উনি হ্যাঁ দেখুন দেখুন মাত্র 5500 আর 5500 ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେ আচ্ছা ଏଛେନ୍ ଦେଖାମା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖୁଲିକରି ଦେଖାବାର ପଡବା ଲାଗଲାନ ମତେ ଏନ୍ତେ ହି ନା ଦେଖାଲେ ଫେର ମତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଖୁଲିକରି ନା ଦେଖାବାର କାଣା ଆଇ ଡିଜାଇନଟା ହୁଁ ଦେଖୁନ୍ ଏ ତାର ଫାଷ୍ଟ କହିଲା କଥା ତ ଉହ୍ନି ବାହାରେ ନାଇଁ ମିଲି ଏନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ସେପାରେଟ ଆପଣ ଇତାକି ବୁନି ବୁଲଛନ୍ ଏତେ ଲାଗି ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ହେ ଏ ଆଚ୍ଛା ଉହ୍ନି ନାଇଁ ମିଲବାର ଯୋଗୁ ଓହୋ ଦେଖୁନ୍ ହେଲା ହୁଁ ଏ ତାର ସାଙ୍ଗେ କଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ହୁଁ आ केंदा दिसवा भी खा देखे तुम ହୁଁ रखी करी ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇ ଥାନ ଲାଗି ସ୍ପେଶିଆଲ ସେ ଉଡନି ବୁନା ହେଇଛି हाँ इटा गुटे रे बुनासी ଏନ୍ତା ହେ ड्रेस कपड़ा पैंट कपड़ा आ उन्ही ଆଚ୍ଛा इटा ଆଚ୍ଛା अलग ना बुनावे हेते लगी डिमांड আছে দেখুন না ଆଚ୍ছা দেখুন কেনা দিসু যে দেখুন ହେତି ଲାଗି ହେଲା ମାନେ ହେତକି ମାନୁଛି ହେତି ଲାଗି ଏତକି डिमांड ଅଛି ହୁଁ ଏତାର संगे ଯଦି ଉନ୍ନିଟା ଧରିଛ ନା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ବେଲେ ପୁରା ଫୁଲ କମ୍ବିନେସନ ଆ ଦେଖୁন କେନା ଦିସୁ ଯେ ଦେଖୁন ସଫଟାଟା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ପୁରା ମହାଜନ ଘରିଆ ଦେଖୁন କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି डिजाइन देखुन ହୁଁ एंते एंते कलेक्शन माने ହୁଁ ऐसे 7-8 देखामी देखुन ଆଜ୍ଞା सब के खुली ना हुई बाकी कॉम्बिनेशन के देखामी ହୁଁ देखुन ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଭଲ ସେ देखुन ଦେଖୁନ୍ पिंक एंते देखै दउजे ହୁଁ टिके खुलमा बेले सेंटर टा जना पड़वा ହୁଁ ना तो डिजाइन टा जना ना पड़ी देखुन ହୁଁ ହେଲା ଓହୋ देखुन सेंटर रे पूरा ହୁଁ मझिरी ହୁଁ आगे पछे पूरा देखुन ହୁଁ मात्र 5500 ହୁଁ देखुन आगे डिजाइन एक से एक अछि ଚଲବା ୱାନ୍ ସାଇଡ କଲେ ବି ଚଲବା ବୋଥ ଦେଖୁନ୍। ସାଇଡ ନାଇଁ କଲେ ବି ଚଲବା देखुन बहुत बढ़िया लगे उन्नी देखुन ହୁଁ उन्नी लगी तो ड्रेस रो पैसा है ପଇସା ହେ देखुन ଦେଖିଲେ याडे देखुन एक से एक डिजाइन अछि एक से कलर भी अछि କଲରଟା ତ ପୁରା ପୁରି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା देखुन आज्ञा कलर आज्ञा मते जेन हिसाब लागुजे ହୁଁ ये पिंक कलर टा बहुत जल्दी बुकिंग हेबा ମତେ ବି ଏମିତି ହି ଲାଗୁଛି आज ये नेबे आज्ञा घाय लागी सोर करदिबे ସନ୍ତୋଷ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ନାଇଁ କି? देखुन देखुन आज्ञा ପ୍ରିୟଙ୍କା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମକୁ ସୋର କରୁଥିବେ गारंटी रे व्यापार आज्ञा ଏ देखुन ଦେଖୁନ୍ ये तार उन्नी देखुन ହୁଁ देखुन उन्नी तो देखुन आज्ञा दिल खुश हो जाओ उन्नी देखुन ଦେଖୁନ୍ ଉଡନି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା इटा ରହୁଛି इति लगी खुला हो जी ହୁଁ कि डिजाइन रे जना पड़ोली ଜଣା ପଡବା बहुत ନାଇଁ କି? सुंदर लगुची देखुन ହଁ पिनथले भी लागबा कि ड्रेस टे पिन्हाई जे बोली ହଁ जनता पैसा के आज्ञा एंता जिनिस आबा ଜିନିଷ देखुन एंते एंते टाइप रे ହୁଁ देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन ହଁ देखुन पूरा सब यूनिक ଆଚ୍ଛା सब यूनिक अछि ଦେଖମା ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ଦେଖମା देखुन एतकी तो लास्ट है लगे से पिंक ई पिंक अलग है आज्ञा ପୁରା इटा ଅଲଗା पीच ପୁରା पीच ଅଲଗା कलर ଏଟା है ପିଚ୍ କଲର ଅଛି पीच है पिंक नुहे ହୁଁ पीच है देखुन जे भी नेबे जेनटा भी नेबे ହୁଁ टिके जल्दी नोन ହୁଁ जल्दी बुक करुन आज्ञा जिनिस स्टॉक ना रहे ନାଇଁ ରହିବା देखुन ଦେଖିଲେ ଇଟା ପୁରା ଟପ୍ ହେ आर थोर आज्ञा टिके चेष्टा चली छी ହୁଁ इतानो टिके हेवीटा ଆନବାର ଲାଗି आज्ञा ଆଚ୍ଛା काम चली ହୁଁ उन्नीटा तो रख पड़ी गला किनो लागुजी आदे 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 देखुन ହଁ एका एका दिसुजी ना ହଁ कानले पीच कलर काम ही ना आज्ञा इनु ହଁ ହଁ देखुनी ହଁ उन्नी रे देखुन ହୁଁ काम देखुन ଏ ଦେଖ पूरा दिही सारा बांधो अछि एंता ना ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ହଁ। थ्रेडिंग ବି ଦେଖୁନ୍ पूरा पूरा देखुन ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରନ୍ କେନ୍ଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ है ଆଉ କେନ୍ଟା देखुन ବ୍ୟାକ୍ है एतकी सुंदर रे बना है जी ହୁଁ इता संगे ऐसे देखावा ହୁଁ देखुन इतार गुटे कलर का कलर कहमी जाय के मुई भी बुझी ना पारबा ସେ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପର୍ପल ମିକ୍ସ ଅଛି देखुन मिक्स ହୁଁ ଲାଇଟ୍ आज्ञा କଲର एतकी सुंदर लागुची कलरटा ହୁଁ बहुत यूनिक लागुची देखुन ଆ ଦେଖୁନ୍ देखुन ଆ ଦେଖୁନ୍ ଓହୋ କେତେ ମାନେ पूरा मात्र फाइन 5500 देखुन 5500 डिजाइन देखुन ଆ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା मात्र ସିଲ୍କ ନୁହେଁ 5500 ପୁରା ସୂତା ଧଡ଼ି ଏ ସୂତା ସୂତା ଧଡ଼ି ଏଇଟା देखुन इटा तो गुटे कलर गला ହୁଁ आउ गुटे जेन कलर देखामी ହୁଁ हेटा तो मुई भी ना जाने न कही लागुजी माने केनता केनता कलर देखि केनता केनता कलर बाहर करा होजी देखो ହଁ माने मिसे गुले को घाटी करी ହଁ नुआ यूनिक कलर ନୂଆ देखुन ୟୁନିକ୍ आज्ञा କଲର ई कलर थान भी देखि ना पारन ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦେଖୁନ୍। ସଫ୍ଟଟା ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁନ୍ एतकी सुंदर लागुची देखि दउन ହୁଁ हला इटा भी देखुन तार एतकी सुंदर उन्नीटा बनी ही ହୁଁ देखुन देखुन एंते पूरा ହୁଁ दिसवा ହୁଁ पिनले ड्रेस एंते ही दिसवा ହୁଁ सेते लगी तार लुक है ହୁଁ देखुन ହୁଁ ହୁଁ अच्छे लास्ट गुटे कलेक्शन टे देखामा ଆଜ୍ଞା जेनटा तार माने पूरा सप्ताह भरी रही जी ଆଜିର ପୁରା ପୁରି जेनटा गला 5500 है ଆଚ୍ଛା इटा सिंगल पीस टे 7300 ବାପରେ ବାପ गला थरो 6टा पीस एंतली 7300 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେସ୍ ସେଟ୍ हां आरो थरो 3टा सेट एंतली आज्ञा ହୁଁ कम से कम 20 लोग मागितबे ଏନ୍ତା है देखुन लेकिन एटा दुईटा पीस अछि ओहो हो देखुन आज्ञा एतकी 7300 महंगा जिनिस भी आज्ञा डिमांड କରୁଛନ୍ रहू जी आज्ञा देखुन अरे बाप रे मात्र 7300 देखुन केना दिसी 7300 देखुन देखुन इतार संगे में उन्हीं टा भी थुई देसी ना तो मोर मन टा भी ना मानबार नहीं माने नहीं देखुन माने देखुन आज्ञा
हाँ देखो एथि लगी 7300 है इटा सबटा मिलन रे काम हिजे आ बहुत हेवी हिजे आ माछो वर्क हिजे सब देखुन सब माछो वर्क सांगे इता रुन्हीटा भी माछो वर्क हिजे सेथि लगी गुटे तारा सबटा साड़ी रे आसी जबे तार रेट जेते है आज्ञा देखुन देखुन 7300 सबुतर हेवी हुजे इस ड्रेसटा आ जे भी नेबे जेनटा नेबे टिके जल्दी बुकिंग करुन ना हले स्टॉक आउट हे जबा आ जहा के जेनटा दरकार हमर वीडियो के टिके आउट टिके कहि दुजे हमर संबलपुरी एक्सप्लोर एंड प्रियंका हेलुम चैनल के लाइक सब्सक्राइब करबे बेले हमर नवा नवा वीडियो माने देखि पारबे जोरा।